ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 4/4/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे अलफ और बे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ तेबे बहुत रमणीक एवं खुशीबासिया होइजिवो। बाबा मध्य बहुत खुशीबासिया अटंती, तेणु तांकर संतान माने मध्य खुशीबासिया हेबा उचित। आजिर प्रश्न, देवता मानंकर चित्रर आकर्षण समस्त को कहीं होता है? सेमानंकर भितरे क्यों विशेष गुण अच्छी? उत्तर, देवता माने बहुत रमणीक एवं पवित्र अटंती। रमणीकता कारणरू मध्य सेमानंकर चित्र गुड़िक समस्त को आकर्षित करिथाए। देवता मानंक भितरे पवित्रतार विशेष गुण रहिछि। ଯେଉଁ गुणर कारणरू ही अपवित्र मनुष्य माने मुंड नुआइछंती। तेणु सर्वदा रमणीकतार स्थिति से माने रही परिबे जो मानक भितरे समस्त दैवी गुण दिव्यमान थिबो एवं सर्वदा खुशी रे रहुथिबे। ओम शांति। आत्मा एवं परमात्मांकर एही मिलनर मेला केते विचित्र अटे। एहीपरि बेहद बाबांकर तुमे माने संतान अट, तेणु पिला माने मध्य केते रमणीक हेबा उचित। देवता माने मध्य रमणीक अटंती ना, किंतु राजधानी होची बहुत बड़। समस्ते एका भली रमणीक होई परिबे नाही। पुणी भी केही केही संतान बहुत रमणीक निश्चिंत अटंती। तेबे रमणीक किए होइथांती? जेउ माने सर्वदा खुशी रे रहिथांती, जहांक भितरे दैवी गुण अछि। एही राधा कृष्ण आदि रमणीक अटंती ना। सेमानंक भितरे बहुत बहुत आकर्षण रहिछि। केउ आकर्षण? पवित्रतार। कारण एमानंकर आत्मा मध्य पवित्र एवं शरीर मध्य पवित्र। तेणु पवित्र आत्मा माने अपवित्र आत्मा मानंकु आकर्षित करिथांती। सेमानंक पाद तले पड़िथांती। सेमानंक भितरे किते शक्ति रहिछि। सन्यासी माने मध्य देवता मानंक निकटरे निश्चित नतमस्तक होइथांती। जदिओ केही केही बहुत अहंकारी थांती, पुणी भी देवता मानंक निकटरे अथवा शिवंक निकटरे निश्चित मुंड नुआइबे। देवता मानंक चित्र आगरे मध्य मुंड नुआई थांती। कारण बाबा मध्य रमणीक, तेणु बाबांक द्वारा रचना होइथिबा देवी देवता माने मध्य रमणीक अटंती। सेमानंक ठारे पवित्रतार आकर्षण रहिछि। सेमानंकर सेही आकर्षण वर्तमान पर्यंत रहिछि। जो माने भाबुछंती जे आमे एई भली लक्ष्मी नारायण हेबु, तेबे सेमानक मध्यरे जेतिके आकर्षण रहिछि तुम मानक ठारे मध्य सेतिके आकर्षण रहिबा दरकार। कारण तुम मानकर वर्तमान समय आकर्षण भविष्यतर अविनाशी होई जाय थाए, किंतु समस्तंकर होई न थाए। क्रमानुसार तो अछंती ना। भविष्यतरे जो माने उच्च पद पाइबे सेमानक भितरे एबेठारु ही आकर्षण रहिथिबो। कारण आत्मा पवित्र होई जाय थाए। तुम मानक भितरे मध्य अधिक आकर्षण सेई मानक ठारे रहिछि जो माने विशेष भावे जोगर यात्रा रे रहुछंती। यात्रा भितरे पवित्रता मध्य निश्चिंत अछि। कारण पवित्रतार ही आकर्षण रहिछि। पवित्रतार आकर्षण पाठपढ़ा प्रति मध्य आकर्षण आनी थाए। ए कथा तुमको वर्तमान ही जना पड़ुछि। तुमे सेमानंकर अर्थात लक्ष्मी नारायणकर जीवन कहानी को जानिछ। सेमाने मध्य बाबा को केते स्मरण करिथिबे। सेमाने एते बड़ राजत्व निश्चित भावे राजयोग द्वारा ही पाइछंती। वर्तमान तुम्हें सेही पद प्राप्त करिया पे आसीछ। बाबा आसी तुमको राजयोग शिखाउछंती। एही कथा को पक्का निश्चय करी एठा को आसीछ ना। सी आमर पिता मध्य एवं शिक्षादाता शिक्षक मध्य अटंती, जे कि साथी रे मध्य नहीं जिवे। तेबे तुम मानक भितरे सेही भली गुण सर्वदा रहिबा उचित। तुमे माने सदा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। तेबे सर्वदा हर्षित मुख होई सेतेबेले रही परिबो जेतेबेले एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबो। तेबे जाई बे अर्थात राजत्वर मध्य स्मृति रहिबो एवं एहा द्वारा तुमे रमणीक मध्य बहुत होई परिबो। तुमे पिला माने जानुछ जेपरि आमे वर्तमान एठारे रमणीक होई रहुछु, भविष्यतरे मध्य एई भली रमणीक हेबु। एही पाठपढ़ा ही आमको अमरपुरी को नहीं जाउछि। एही सच्चा बाबा तुमको सच्चा रोजगार कराउछंती। एही सच्चा रोजगार ही 21 जन्म पई साथी रे जाय थाए।
भक्ति मार्ग रे जो रोजगार करिथाओ ताहा हला अल्प कालर सुख भोग करिबा पई, ताहा केबे सदाकाल पई साथी रे रहे नाही। तेणु एही पाठ पढ़ारे पिलामानंकु बहुत सावधान रहिबा उचित। तुमे माने बहुत साधारण एवं तुम मानंकु जे पाठ पढ़ाउछन्ति सिए मध्ये बिल्कुल साधारण रूप रे अछन्ति। तेणु तुमे माने पाठ पढ़ुछन्ति तेणु बहुत सेमानंकु साधारण रहिबा उचित। नचेत लज्जा आसीबो। आमे मूल्यवान वस्त्र किपरि पिंधिबा, आमर मम्मा बाबा केते साधारण, तेणु आमे मध्ये बहुत साधारण रहिबा उचित। ये काहेकि साधारण अवस्था रे रहउछन्ति, कारण वैराग्यर अवस्था रे अछन्ति ना। एबे तुमको घर को जीवार अछि, एठारे कोनोसी विवाह आदि करिवार नाही। दुनिया रे जेते बेले विवाह करिथांदी सेते बेले कुमारी वैराग्य अवस्था रे आसी थाए, मैला कपड़ा पिंधि थाए, तेल आदि लगाई थाए, काहेकि ना ससुर घर को जाई थाए। ब्राह्मणी को द्वारा सेमानकर निर्बंध होई थाए। तुमको मध्य ससुर घर को जीवाकू हबो। रावणपुरी रु रामपुरी अथवा विष्णुपुरी को जीवाकू हबो। तेणु यही वैराग्य रहिवार प्रथा एथि ही रखा जाइछि जे देहर बा वस्त्र आदिर जेपरि कोनोसी अभिमान न आसे। कहार जदि सस्ता शाढ़ी थाए एवं सी आउ कहार अधिक मूल्यवान शाढ़ी देखि थाए, तेबे कोनोसी अभिमान मनरे संकल्प न आसे। कहार जदि सस्ता शाढ़ी थाए एवं सी आउ कहार अधिक मूल्यवान शाढ़ी देखि थाए, तेबे तांको मनरे संकल्प आसी थाए, भाबी थांदी ये तो वैराग्य अवस्था रे नहांती। तुमे जदि वैराग्य अवस्था रे बहुत निसार सहित काहाकू भी एते उच्च ज्ञान दब, तेबे तांकू मध्य तीर लागी जीवो, अर्थात अनुभव होई जीवो। भले बासन सफा करिवार सेवा भी करुथाओ, कपड़ा भी सेवा सफा करुथाओ, जदि सेही समय रे मध्य तुम सम्मुख को कहीं जिज्ञासु आसी थांदी, तेबे तुरंत तांको अलफर स्मरण कराई दियो। तुमको सेही भली निशा रहिथिबा दरकार। साधारण वस्त्र धारण करी जदि काहाकू ज्ञान शुणाइब, तेबे सिए मध्य आश्चर्य होई जीवो जे एमानंक भितरे केते उच्च ज्ञान रहिछि। यही ज्ञान तो भगवान को द्वारा दिया जाउथिबा गीतार ज्ञान, यही राजजगत गीता ज्ञान ही अटे। तेबे यही भली निशा चढ़ी रहुछि। जेपरी बाबा निजर उदाहरण देइछन्ति। धरि नियो मु पिलामानंक साथिरे कोनोसी खेल खेलुछि एवं सेही समय जदि कोनोसी जिज्ञासु सम्मुख को आसी जाए, तेबे तुरंत तांको बाबांकर परिचय देउछि। यदि जोग बल थिबो, तेबे सेही व्यक्ति मध्य सेहीठारे ही छिड़ा होई जीवो एवं आश्चर्य होई जीवो जे एमाने एते साधारण किंतु एमानक भितरे एते शक्ति रहिछि। सी किछि भी करि परिबो नाही, मुखरु कोनोसी कथा बाहरिबो नाही। जेपरि तुमे बाणी ठारु ऊर्ध्वरे अछ, सेहीपरि सी मध्य बाणीरु ऊर्ध्वरे अर्थात नीरव होई जीवो। एही भली निशा तुम भितर मध्य रहिबा दरकार, जहाँकि केही भी भाई अथवा भौणी तुम पाखकू सेतिकी तुम पाखकू आसिले तांकू शांतिर अनुभूति कराइबा सहित विश्वर मालिक कराइबार मत बा ज्ञान देई पारिबो। तुम भितरे सेतिकी निशा रहिबा दरकार। सेथिपई जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा दरकार। बाबा सबु बेले कहउछन्ति तुम पाखरे ज्ञान तो रहिछि, किंतु जोगर शक्ति नाही। पवित्रता एवं जोग द्वारा ही शक्ति प्राप्त होई थाए। जोगर यात्रा द्वारा तुमे पवित्र होउछ एवं शक्ति मिलुछि। ज्ञान द्वारा धनर प्राप्ति हुए। से जेपरी स्कूल रे पाठ पढ़ी एमए आदि डिग्री पाई थांदी, पुणी सेमानकु सेही भली दरमा मध्य मिली थाए। किंतु एठिकार कथा अलगा। भारतर प्राचीन जोग तो विख्यात, किंतु यह है जोग बलर कथा। बाबा सर्वशक्तिमान, तेणु पिलामानंकु बाबांग ठारु शक्ति मिली थाए। पिलामानंक भितरे एही स्मृति रहिबा दरकार जे आमे आत्मा माने बाबांकर संतान, किंतु बाबांग भली आमे पवित्र नुहे, एबे हेबाकू पड़िबो। यह ही आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। जोग बल द्वारा ही तुमे माने पवित्र होउछ। जो माने अनन्य संतान अटंदी, से माने सारा दिन एपरि विचार करिबारे लागि थांदी जे केही भी आसंतु आमे तांको रास्ता बताइब। दया आसीबा दरकार जे बिचारा अंधकार रे अछंती। अंध मानंकु बाड़ी धराई देउथांदी। दुनिया रे समस्ते अंध, कारण एमानकर ज्ञानर चक्षु नाही। एबे तुम मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, तेणु तुमे सबु किछि जानि गलणी। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को आमे एबे जानुछु। यह हला भक्ति मार्गर कथा। तुमको पूर्वरु कौन एसबु जना थिला?
ଯେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେହିଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ବାଃ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇପାରିଲ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ କ'ଣ କଲ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାବା ସୌଦାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବା ଜଣା ନଥାଏ ନା ସେମାନେ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜର ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଖାତାକୁ ଦେଖ, ନିଜର ହିସାବ ରଖ। କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ବାବା ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ରତ୍ନର ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କାନରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ରୂପିକ ଝୁଲାମୁଣିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଝୁଲା ଭରପୁର ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ଧନ କେବେ କମିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଅଟେ ନା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ବସନ୍ତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭରାଯାଏ। ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ତାରାକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ତେଣୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜପ ତପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ କରି କରି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଚାଲିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜିନ୍। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା। ବେତାଳ କହିଲା, ମୋତେ କାମ ନଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲା, ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଅ। ତାକୁ ଅସରନ୍ତି କାମ ମିଳିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେହଦର ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜିନ୍ ଅଟ। ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ପୁରା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛ ନା। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା 100% ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଏହା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି କେବଳ ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ଘୋରି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ପାଠ ଚାଲି ଆସିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବେହଦର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ରାଜଋଷି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ନିଶାର ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ରାଜଋଷି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ହିଁ ରାଜଋଷି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏ କଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ନାଉରିଆଙ୍କର ନୌକାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ, ଏ କଥା ସଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଖେଳର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ତୁମେମାନେ କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଗଲା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଗଲାଣି। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ କିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ହିଁ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଥାଉ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଏବେ ଆମେମାନେ ବନବାହ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଛ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ବା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆଦିର କୌଣସି ଅଭିମାନ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର, ଆମେମାନେ ବେହଦର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ରାଜଋଷି ଅଟୁ। ଏହି ନିଶାରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ନିଜର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ନିମିତ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ ହେବା ଏବଂ ନମ୍ରଚିତି ସିଏ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରାଇବା। ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜର ହାକିମପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧୁର ହେଉ ଏବଂ ମହାନ ହେଉ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଦୟାଶୀଳ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ମଧୁରତା ଏବଂ ନିର୍ମାଣତାର ଅଟେ, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର। ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବାର ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।